जय जगन्नाथ आज रही क्लास को मुझे पुणी थे स्वागत करुच्ची आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आमे आलोचना करुँच साहित्य इतिहास डॉक्टर सुरेंद्र कुमार महाराणा ठीक अच्छे तो आज आम विषय वस्तु रही रुद्रसुधा निधि ठीक अच्छे तो फ्रेंड्स आप मैंने जानते मुझे बार बार कही लगातार कही आमे जिते आलोचना करती प्राक सारला साहित्य कथा तो रुद्रसुधा निधि कलशा चौतीसा इत्यादि मादला पांजी एमती बहुत कथा आसे तो से आम कलशा चौतीसा को आलोचना कर पूर्वतन क्लास रे वर्तमान पर्यायर आम रुद्रसुधा निधि उपरे आलोचना करवा ठीक अच्छे तो रुद्रसुधा निधिर लेखक होउचंती किए ना नारायणानंद अवधूत स्वामी ठीक अच्छे पद्य और गद्य आकार लेखा जाइथिबा ए ग्रंथटी प्राक सारला साहित्यर बा प्राक सारला साहित्य भाव में परिचित मध्य अटे ठीक अच्छे ताबे भी बहुत माने आलोचक समालोचक मध्य बहुत मतभेद रही ताकि आम आलोचना करवा रुद्रसुधा निधि संपर्क में बहुत किसी आलोचना करवा जो पॉइंट आपंक बहुत गुरुत्वपूर्ण मुझे सब आलोचना कर दूसरी ठीक अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद ठीक अच्छे चलो आगू जा देखो फ्रेंड्स प्रथम थर पर 1965 ख्रीष्टाब्द के 1965 ख्रीष्टाब्द डॉक्टर करुणाकर करंकर संपादित होता रुद्रसुधा निधिर प्रथम संपादक किए थे ना आमर करुणाकर कर एक संपादना करते रुद्रसुधा निधि पुस्तक ओडिया साहित्य एकाडेमी प्रकाशित किए प्रकाशित किए बोईटी किए करथिला ना ओडिया साहित्य एकाडेमी आउ या संपादना किए करथिले ना या संपादना करथिले डॉक्टर करुणाकर कर किंतु मन रखिथे फ्रेंड्स तांको पूर्वर आर्तवल्लभ महांती 1932 मसीह गोटे बही अच्छी कौन प्राचीन गद्य पद्या दर्श बोलिकी गोटे बही अच्छी कार आर्तवल्लभ महांती से पुस्तक रुद्रासी दिन प्रथम अध्याय को रुद्रसुधा निधि जो बहीटीर प्रथम अध्याय को से नमूना स्वरूप संकलन करते किए ना आर्तवल्लभ महांती आमर कथा कौन है मुझे कहूँ शुणु 1965 ख्रीष्टाब्द करुणाकर कर सी कौन कले ना रुद्रसुधा निधि बहीटी की संपादना कले एवं एक प्रकाश कला किए पुस्तक आकार किए प्रकाश कला एक ओडिया साहित्य एकाडेमी पुस्तक आकार प्रकाशित कला भेरी इंपोर्टाट पॉइंट नोट करूँ लिखु जहाँ करूँ यहाँ आपंक इच्छा किंतु ये जो करुणाकर करंक ये तो 1965 कले किंतु पूर्वर 1932 मसीह किए ना आर्तवल्लभ महांती गोटे बही अच्छी प्राचीन गद्य पद्यादर्श से रुद्रसुधा निधिर प्रथम अध्यायटी को माने रुद्रसुधा निधि प्रथम अध्यायटी को नमूना स्वरूप गोटे संकलन करते प्रथम किए करते तेज आम जान ना प्रथम अध्यायटी को आर्तवल्लभ महांती संकलन करते गद्य पद्य दर्श 1932 मसीह ठीक अच्छे क्लियर देख नारायणानंद अवधूत स्वामी द्वारा यह रचित ये रुद्रसुधा निधि लिखिं कि नारायणानंद अवधूत स्वामी लोकलोचन को आसवा पर यार अभिनव रचनाशैली माने नुआ जो रचनाशैली और भाषा संभार तेणु फ्रेंड्स आमे देखिले कौन ना नारायणानंद अवधूत स्वामी द्वारा यह रचना है लोकलोचन को आसवा पर यार जो नूतन रचनाशैली एवं तार भाषा संभार पाठक वर्ग मन को विस्मित कला एभली स्टाइल ये लिखाला तेणु केतेक समालोचक यहाँ गद्य रचना भाव में ग्रहण कले केतेक समालोचक कहले कौन एटा हूँ गद्य पुणी केतेक समालोचक कहले ना ना एटा गद्य नुहे एटा हूँ पद्य तेणु क्या द्वारा यार शुण क्या द्वारा यार सारला पूर्वकालीन रचना भाव में गृहीत है बेले क्या द्वारा गृहीत है सारला परवर्ती कालीन रचना बेले अर्थात केतेक कहले सारला दासंकर पूर्ववर्ती रचना हूँ रुद्रसुधा निधि पुणी केतेक कहले कौन ना सारला दासंकर परवर्ती रचना हूँ रुद्रसुधा निधि ठीक अच्छे तेणु केते जन विशिष्ट समालोचक मतामत को विश्लेषण करी आमे ए संपर्क में बहुत तथ्य निम्न रे जानिबा बहुत किछि आमे मध्य आलोचना करवा एथिरु आमे सारांश जानिले जे 1965 ख्रीष्टाब्द डॉक्टर करुणाकर कर संपादित कले रुद्रसुधा निधि पुस्तकटी को ठीक अच्छे तार पूर्व 1932 मसीह यार प्रथम अध्याय अर्थात रुद्रसुधा निधिर प्रथम अध्याय को चुंबक उपस्थापना करते किए ना आमर डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती एति पर्यंत आपण मानकर क्लीयर मोर भी क्लीयर ठीक अच्छे ओके तेणु आम तार टिके काल निरूपण यार द्वारा करदे इंट्रोडक्शन पाइले टिके काल निरूपण बा समय निरूपण करवा समय टिके लंग हेले भी क्षमा करदेवे कहीं विषय को आपणकर बुझीबार अच्छे काल निरूपण अर्थ है अर्थात आम ये आलोचना करवा जे ये क्यों समय रचित आलोचक माने
ୟାକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ନେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରା ସୁଧାନିଧିର ରଚୟିତାକୁ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥର ଦେଖ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ରଚୟିତା ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ସମସାମୟିକ ଶାସକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ବହିଟି ପଢ଼ିବା ତାର ଲେଖକ ଯିଏ ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ ନା ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକାଳୀନ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ନିଜର ନାମ ଆଉ ନିଜେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ବନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏକାମ୍ର ତୀର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ବନରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଷୟ କଥା ସେ କେବଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ରୁଦ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ନିଜର ନାଁ କହିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଏକାମ୍ର ବନରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ବ୍ୟତୀତ ସେ କେଉଁ ସମସାମୟିକ କାଳୀନ ସେ କଥା ସବୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଲୋଚକ ଥିଲେ କିଏ? ନା ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା 1932 ମସିହାରେ ସେ ପଦ୍ୟ ଦର୍ଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଶାଳା ଯୁଗ ବା ତ୍ରୟୋଦଶରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ରଖିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ 1301ରୁ 1401 1314 ବା 1314 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ଇଏ ତ୍ରୟୋଦଶ କି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ତାର ଭାଷା ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ସେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବରୁ ରଚିତ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ନା ଏଇଟା 1314 ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କ'ଣ 1314 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଏ ରଚନା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମନା କଲେ ନାଇଁ ଭାଷା ଶୈଳୀ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଟା 1314ର ନୁହେଁ, ଏହା ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କିଞ୍ଚିତ ପୂର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ 1600 କି 1500 ହେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟା ଦର୍ଶ, ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ମୁଖବନ୍ଧରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ୱାନ୍ ୱିଲ୍ ବି ଲିଡ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରିଟେନ୍ ଏଟ୍ ଟାଇମ୍ ହ୍ୱେନ୍ କେବେ ନା ଦାଣ୍ଡିବୃତ ହେଡ୍ ନଟ୍ କମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ଜିଟ୍ ସେ ସମୟରେ କରୁନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଇ ବହିଟା ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ସମୟରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ କିଏ କରୁନଥିଲା ରେ? ଦାଣ୍ଡିବୃତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଫ୍ ଦିସ୍ ଭିଉ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ वी कैन सेफली place him in the 13th or 14th century AD, but knowing to lack of other convincing evidence ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କ'ଣ କରୁଛି ନା କନଭିନ୍ସିଂ ଏଭିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। I could not scrutinize the date and form the study of the language, its syntax and construction and use of words. I place him before the 17th century AD. ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଏଥିରୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଥିଲେ 1314 ଶତାବ୍ଦୀ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଏହାକୁ ନିଜେ ହିଁ କହିଲେ କ'ଣଲେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏହାର ସଂଗ୍ରାହକ କିଏ ଥିଲେ। ଦେଖ ଏହାର ସଂଗ୍ରାହକ ସଂକଳନ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର ଏହା ଭାଷା ବିଚାରରେ ଏହାର ଗ୍ରନ୍ଥକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଶାରଳା ଦାସ ବା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 1965 ମସିହାରେ ଯିଏ ପ୍ରକାଶ କଲେ କିଏ ସେ କରୁଣାକର କର, ସେ ନିଜେ ହିଁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏଟାର ସମୟକାଳ ହେଉଛି କେତେ ଶାରଳା ଦାସ ଆଉ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ। ତେଣୁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ବୋଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ କହିଲେ ଏଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। କିଏ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲା ମନେ ରଖିବ। ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କହିଲେ ସପ୍ତଦଶ, ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ 1314। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଲୋଚ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ କହିଲେ ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରଚୟିତା। କିଏ କହିଲେ ଏକଥା ନା ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପୃଷ୍ଠାଙ୍ଗ ନମ୍ବର 178। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲେ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହେଲେ କିଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। ସେ ସିଧାସଳଖ ମୁହଁରେ କହିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ କିମ୍ବା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏହି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ସାଦା ପୃଷ୍ଠାରେ। ତାପରେ ସମାଲୋଚକ ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆଇଲେ। କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଲୋଚ୍ୟ କବି ଶାରଳାଙ୍କର ପରକାଳୀନ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କହିଲେ ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରୀତି ଯୁଗର ଜଣେ କବି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ହେଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା
जो रुद्रसुधानिधि ग्रंथ गंगराजत्व काल रचित होता से कहले ना भाई एटा हूँ गंगराजत्व काल ही रचित होती एक किए कहते जानकी वल्लभ महांती अर्थात यार कवि सारला दासंकर पूर्ववर्ती मध्य से स्वीकार कले ओडिया लिटरेचर पृष्ठांग नंबर 13 तापर आइले डॉक्टर वृंदावन चंद्र आचार्य आउ जने व्यक्ति विशेष आइले किए ना डॉक्टर वृंदावन चंद्र आचार्य सी कहले कौन ना चतुर्दश शताब्दी द्वितीय अर्धे अवस्थापित करने निमंते जुक्ति बाढ़िले कहले चतुर्दश शताब्दी अर्थात 1420 पाखापाखि ठीक अच्छे माने सॉरी 1320 पाखापाखि कथा कहले डॉक्टर मायाधर मानसिंह नारायणानंद को सारलांकर पूर्ववर्ती कवि भाव में ग्रहण कले किए मायाधर मानसिंह सी भी कहले सारलांकर पूर्ववर्ती भाव में ग्रहण कले ओडिया साहित्य इतिहास तंकर अच्छी हिस्ट्री ऑफ ओडिया लिटरेचर इंग्लिश लिखिं तापर जन व्यक्ति आए किए ना वंशीधर महांती से शिशुवेदर रचना काल को कौन कहले ना जो शिशुवेद रचना होता ख्रीष्टीय चतुर्दश शताब्दी बोली ग्रहण कर रुद्रसुधानिधि ग्रंथ में शिशुवेदर उल्लेख थिबारु याकु से ख्रीष्टीय पंचदश बोली ग्रहण करिसेंती किए ना आमर वंशीधर महांती ठीक अच्छे ओडिया साहित्य इतिहास तापर आइले डॉक्टर कुष्ठचरण बेहेरा आउ जने व्यक्ति विशेष किए कुष्ठचरण बेहेरा सी कौन कहते ना से मध्य नारायणानंद अवधूत स्वामी को सारला दासंकर समसामयिक किंबा किंचित पूर्ववर्ती भाव में ग्रहण कर किए से व्यक्ति विशेष डॉक्टर कुष्ठचरण बेहेरा बा कृष्णचरण बेहेरा ठीक अच्छे यांक पर आउ किए आलोचक बंचिले आम टे देखा रुद्रसुधानिधिर काल निर्णय संपर्कीय उपरोक्त अभिमत गुड़िक डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती पंडित सूर्यनारायण दास तांको जुक्ति गुड़िक जुक्तिभित्तिक नुहे से केवल अनुमान करके कहीपारती जे एमती होई पारे किंतु सेहीपरि अन्य केतेक अभिमत मध्य एई धरणर रही से आहरी बहुत अच्छा तेणु रचनाशैली और भाषा विचार में मध्य केतेक अभिमत देइछन्ति केतेक आलोचक अच्छा जो मैंने केवल समय अनुसार न देखी तार भाषा शैली की देखी तार रचना शैली की देखिकी निजर मत देइछन्ति जे ये होउछन्ति एई सेमानक भितर आम किए किए देखिया यही अभिमत गुड़िक अनुसार नारायणानंद प्राग सारला जुग बा सारला जुगर व्यक्ति तेणु यही अभिमत जो मैंने पोषण करती से माने अधिक भाव प्रवणता बोली मन हुए प्रकृत में ये भावती सारला दास पूर्ववर्ती से सब केवल कौन ले भाव प्रवणता जो कहते किंतु सत नुहे यही जुग होड़िया साहित्यर उन्मेष काल कौ समय आम जो देखिया प्रागशाला जुग ओडिया साहित्य उन्मेष काल एवं ओडिया साहित्य यही काल में अपभ्रंश साहित्य निजक मुक्त कर एक स्वाधीन भाव में वितरण कर स्वप्न देखुला कौ समय ओडिया भाषा से समय कौन अपभ्रंश था अर्थात शुद्ध शब्द ए नाला आम जो भाई ओडिया भाषा एक्सप्लेन करूँ से सिस्टमटा से समय नाला तत्कालीन गद्य शैली था अत्यंत दुर्बल अर्थात से समय गद्य कहले कहीं लिखुन जो शैली थी भी बहुत दुर्बल परिस्थिति तार ठीक अच्छे यार प्रकृष्ट उदाहरण आम कौटू पाइया ना यार प्रकृष्ट उदाहरण आम अभिलेखर जो भाषा तार गद्य शैली को देखिले आम अनुमान लगे पारिबा जे से समयर जो भाषा शैली अत्यंत दुर्बल बा गद्य भाषा शैली बहुत दुर्बल ठीक अच्छे जितेबाला सारला महाभारत में कौन हो ना प्रयुक्त गद्यर शैली सारला महाभारत कौन हो तार जो शैली व्यवहार कर तार जो भाषा मध्य अति दुर्बल तेणु चतुर्दश शताब्दी में आम जो देखा अभिलेख किंबा पंचदश शताब्दी सारला महाभारतर गद्य शैली बा भाषा सहित रुद्रसुधानिधिर गद्य शैली भाषार तुलना कले आकाश पाताल फरक आम जदि कार कारण महाभारतर गद्य शैली रुद्रसुधानिधिर गद्य शैली एक भितर आकाश पाताल फरक परिलक्षित हम ठीक अच्छे तापर देख चतुर्दश शताब्दी समय हूँ के ना चतुर्दश शताब्दी अर्थात 1394 खदित गोटे जाजपुर सिद्धेश्वर मंदिर स्थित स्तंभाभिलेख अच्छे कौटी जाजपुर सिद्धेश्वर मंदिर ठीक अच्छे तादर लिखाई देख वीर श्री नरसिंह को केमी लिखाई देख नरसिंह से भली देव को दब लिखाई कवि की कौन लिखाई देखिपार जेरा जे समथ 19 श्राही ककड़ा कृष्ट 14 चंद्र 12 चतुर्दिगे दंड परीक्षा शुक्र आगण पट्टनायक विश्वनाथ को विश्वनाथ महासेनापति दंड परीक्षा तापर कौन पूर्व दिगदंड नायक नंदिकेश्वर पूर्व दिगदंड थे किए दिगदंड नायक नंदिकेश्वर एवं सन्निग्रामी बेहराणा दंडपाठ कौन पशायित तो मुदुली कोठक्रण भागलोक समस्त बेहरण अनुमते राज्ञा विषे भूई ग्रामे जित माड़ ता 50 को
ବି ଓହରୁ ପାଉକା ପାଇକା ଭେଟା ଏବଂ ବଦା ପରିଦର୍ଶନା ଯାବତ ଅବଦାନ ନାସ୍ତି କରି ବୀରସିଂହ ଦେବ କ୍ରଥା କ୍ର ବା ଆସ୍କା ମାର୍ଥେ ମାର୍ଥେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦେବ ହାଜର ହୋଇ ଦ୍ରୋହ ଯଦି ହାଜର ନ ହେବେ ଦ୍ରୋହ କରିବ। ଏକଥା ଇପିଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିକା ଇଣ୍ଡିକା ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଗଦ୍ୟରେ ଲିଖିତ ସାରଳା ମହାଭାରତ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଲେଖିଦେବେ କେମିତି ଦେଖ ପୁରା ଗଦ୍ୟ ଟାଇପ୍ର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଛାମୁକୁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀମୁଖ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସନ୍ତକ ଦେଲେ କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ପଢ଼ି ଦୂତ ବଚନ ଶୁଣି ଶାମ୍ବକୁ ମାର ତୁଲେ ତୋହର ଦୁଇତା ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀକୁ ଘେନି ବହନ ହୋଇ ଶାମ୍ବ ପାଇଁ ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଘେନିକି ଆସିବୁ। ବହନ ହୋଇ ତୁ କରି ଯିବୁ ଦର୍ଶନ ନଇଲେ ନୌଚେତ ଦୁଶାସନ ତୋହର ବାପ ସିନା ଅନ୍ଧ ତୋହର ଯେବେ ଅଛି ବେନୁ ଚକ୍ଷୁ ମହର ପୁତ୍ରକୁ କିମ୍ପା ଏଡ଼େ କଷ୍ଟ ଦେଉଅଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲା ଶାମ୍ବକୁ, ସେଇ କଥାରେ ବଳରାମ ଲେଖିଲେ। ପୁତ୍ର ଅଭାବେ ତୁ ନାଶ ଯେ ହୋଇଣ ସମସ୍ତ ଜନମରାଣୀ କହିଲା ଏଇ ପୁତ୍ର ସକାଶେ ଦିନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସବୁବେଳେ ସବଂଶ ବିନାଶ ହେବ। ବୁଝିଗଲା କଥା। ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ଗଦ୍ୟ ପଂକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଦେଖ ପୁରା ଏକଦମ ଗଦ୍ୟ ଟାଇପ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖ କେମିତି ନା ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ରଜନୀ ପ୍ରଭାତ ହୋଇଲା ଶିଶୁ ଭୟ ପାଠ ପଠନକୁ ଚାଟଶାଳୀକୁ ଗମିଲେ ପୁରା ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ। ଅଭିସାରିକା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିଲେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି। ଧାରଣାବନ୍ଧ ଯୋଗୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣା ଛାଡ଼ି ଚନ୍ଦ୍ର ଧାରଣାରେ ଲାଗିଗଲେ। ସେଠୁ ଧାରଣାବନ୍ଧ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଗୀ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧରେ ଥିଲେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟବନ୍ଧରେ ଏବେ ଲାଗିଗଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନକୁ ପିଶାଚ ମାନେ ଗମିଲେ। ଯେଉଁ ପିଶାଚ ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ସେ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ପର୍ବତ କ'ଣ କଲେ ନା ପର୍ବତ ମସ୍ତକମାନ କମଳ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୃଗମଦ ପତ୍ରାବଳୀରେ ଆଙ୍କିତ ହୋଇଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସୁନେଲି କିରଣ ପଡ଼ିଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ 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 କଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ି ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ନା ସାଧନୀମାନେ ଆଖଡ଼ାରେ ମିଳିଲେ। ଯେଉଁ ସାଧନା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ମଲ୍ଲ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିତେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠିରେ ନା ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଆଖଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଓକେ। ତେଣୁ ଅବଧିତ କ୍ରମେ ପାନ୍ଥ କାନ୍ତାମାନେ ଦିନ ଗଣି କାନ୍ଥରେ ଗାରମାନ କାଟିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସାଧନାମାନେ ଆଖଡ଼ାରେ କ'ଣ କଲେ ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କର ସ୍ତନ କମଳ ମୃଦଗମ ପତ୍ରାବଳୀରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଲା। ସାଧନୀମାନେ ଆଖଡ଼ାରେ ମିଳିଲେ। ଅବଧିକୃତ ପାନ୍ଥା କାନ୍ତାମାନେ ଦିନ ଗଣି କାନ୍ଥର ଗାର ଟାଣ ଟାଣିଲେ। ଏଭଳି ରଜନୀ ପ୍ରଭାତୀ ହୋଇଛି। ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି କଳାଗ୍ରତ କରିକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ବଳରେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ବା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଅର୍ଥାତ୍ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବର ଏ ରଚନା ନୁହେଁ ବୋଲି ଯେକୌଣସି ପାଠକ କହିପାରିବ। ତେଣୁ ଏକୁ ସବୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରିବ ଯେ ଏଟା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଗଣଲେ ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଏହା ରଚିତ ବୋଲି କେବେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ରଚିତ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ବଳରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଐତିହାସିକ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର। ସିଏ ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ନା ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଜଣେ କବି। କିଏ? ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ନମ୍ବର 1 ପଏଣ୍ଟ କିଏ କେଦାରନାଥଙ୍କର ନମ୍ବର 1 ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଆଲୋଚ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବହୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲେ ହିଁ ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇନି। ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କରାଯାଇନି ଏବଂ ଏହି ପଣ୍ଡିତ ଗଙ୍ଗନରପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜରାଜ ଦେବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କର ସଭାମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। କିଏ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ମୋର ପାଠ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହଉଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୋ ସମିତି କାଏ ସ୍ନେହରେ ତାମାନେ ନିଜେ ଖରାପ ନାହିଁ। କିଏ ସେ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କାହିଁକି ସିଏ ଏତେ ପପୁଲାର ନା ସେ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଟୀକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଟୀକାର ନାଁ ହେଲା ଭାବ ବିଭାବିନୀ ନାମକ ପ୍ରଥମ ଟୀକା ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ ସେ ଉଦୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିରେ ଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଏ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି କି କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର ଏଇ କଥା କହିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିରେ ଥିବାରୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିରେ ଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ରଚିତ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ଯେ ପିଙ୍ଗଳାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି ବହିରେ ପିଙ୍ଗଳାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମୋଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମାନେ ପଞ୍ଚଦଶ ଯେ 1500 1401 ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତ ପିଙ୍ଗଳ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ପିଙ୍ଗଳାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତ ପିଙ୍ଗଳ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ହାସଲ କରିଥିଲା ଏବଂ 100 ବର୍ଷ ନେଇଥିବ। ୟାକୁ ପପୁଲାରିଟି ହେବା ପାଇଁ ନିହାତି 100 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ସମୟ ହେବ
षोडश शताब्दी तेणु यही कथार आम कहीपर जे नारायणानंद दासर समयकाल हूँ षोडश शताब्दी ठीक अच्छे। रुद्रसुधानिधि लिंगराज को भुवनेश्वर रूपे स्तुति कौन रुद्रसुधानिधि लिंगराज को कि रूपे स्तुति कर भुवनेश्वर रूपे तेणु यही शब्द प्रथम सर्वप्रथमे ये जो शब्दटी सर्वप्रथमे लब्ध हुए पुरुषोत्तम देवंकर केते 34 अंगरू कौटा ना ये जो शब्दटे रुद्रसुधानी लिंगराज को भुवनेश्वर रूपे कहते तेणु खोदित शिलालेख रही तेणु टे गोटे मिनिट टिके रेस्ट नहीं बस एवं होगा तेणु नारायणानंद यार परवर्ती कालीन बोली से कहले तापर कौन जीवा ना रुद्रसुधानिधि उल्लेख थी जो कौतुक चिंतामणि ग्रंथटी रही कौन रुद्रसुधानिधि तार रचना हूँ 1500 तेणु आम यह कहीपर प्रताप रुद्रंकर रचना एक करते कौटा कौतुक चिंतामणि एवं तेणु नारायणानंद यार परवर्ती बोली आम कहीपर तापर आउ गोटे जुक्ति हूँ कौन पंचसखा साहित्य जग संबंधी सांकेतिक शब्द प्रचुर परिमाण में मिले कौटी पंचसखा साहित्य रुद्र सुधानिधि यार बहुलता लक्ष्य कर देख नारायणानंद अवधूतर पूर्व आम देखी जो अलग किए से ना नारायणानंद अवधूत स्वामी पूर्वर कौन कर गोटे बही लेखा जाइए कौन पिंगला आचार्य लिखी कौन से रुद्रसुधानी लिंगराज को टिके देखुची ये नाटा भूल अन्यमनस्क गोटे जिन प्राकृत पिंगल ठीक अच्छे प्राकृत पिंगल कथा रही ठीक से भाई आ रहा कौटी कौटी देखुते पंचसखा मध्य द्वारा श्रीकृष्ण महापात्र मंत्र ठीक अच्छे ओके देखो फ्रेंड्स बेले बेले सेमती भूल हो जाए देख डॉक्टर कुष्ठचरण साहू रुद्रासिधानिधि से उल्लेख थी कौमुद कौन कौमुदी आउ अक्षत चंद्रिका व्याकरण ग्रंथ द्वय संपर्क में कहती किए ना डॉक्टर कुष्ठचरण साहू कौन कहते ना रुद्रसुधानिधि से दुईटा उल्लेख होची गोटे है कौमुदी आ गोटे है आख्यात चंद्रिका तेणु व्याकरण ग्रंथ दुई ये दुईटा कौन व्याकरण ग्रंथ कौटा कौमुदी आख्यात तेणु आख्यात चंद्रिकार कौन होती ना रचना काल हूँ चतुर्दश मान 14 शताब्दी आ कौमुदी कहले साधारणतः 15 शताब्दीर शेष भाग में यहाँ 16 शताब्दी पाखापाखि रचित होती कौटी ना रामचंद्र आचार्यकृत प्रक्रिया कौमुदी लिखिं किए रामचंद्र आचार्यकृत नोट करके रखियो फ्रेंड्स बा भट्टजी दीक्षित कौन लिखिं ना सिद्धांत कौमुदी भट्टजी दीक्षित लिखिं यही दृष्टि रुद्रसुधानिधि रचना काल को आम आपाततः 1473 ख्रीष्टाब्द 1550 बोली कहीपर केवे 1473 रू 1550 बोली धरीपर एवं अर्थात 15 रू 16 शताब्दी मध्य आम निरूपण कर जे हाँ नारायणानंद अवधूत स्वामी जन्म होता पारती ठीक अच्छे। ऐतिहासिक तापर आउ जन ऐतिहासिक आइले किए ना श्रीजुक्त महापात्र एवं प्रोफेसर डॉक्टर साहू कुष्ठचरण साहू जो विचार रुद्रसुधानिधि रचना काल को 16 शताब्दी बा 15 शताब्दी बा 16 शताब्दी ख्रीष्टाब्द बोली प्रमाणित कले किए महापात्र आउ किए कुष्ठचरण साहू तेणु यही विचार यहाँ परवर्ती एकाधिक शताब्दी पर्यंत प्रलंबित कर अर्थात रुद्रसुधानिधि को सप्तदश शताब्दी बा अष्टदश शताब्दी पर्यंत आम टाणिकी नहीं पार पूरा एकदम कहीदेव 1500 रू 1700 भितर तेणु भाषा तार धर्मधारणा तार वर्णना विशाल जो विलास रही दृष्टि विचार कर रुद्रसुधानिधिर आम रचना काली गोटे निर्दिष्ट ना किंतु आम अनुमानिका गोटे पकई कर ठीक अच्छे ना आम कौन सीसी कैमेरा तो रखी ना ना देख तापर आम देखिया तार भाषा और गद्यशैली दृष्टि देख आ गोटे जिनस देखिया कौन ना भाषा आ तार गद्यशैली कार रुद्रसुधानिधिर भाषा बा गद्यशैली दृष्टि रुद्रसुधानिधि जे शाला साहित्यर बहु पर रचित होता ये कौन आम जो कौन करते ना तार भाषा ता गद्यशैली देखती तो आम कहती कौन रुद्रसुधानिधि शाला साहित्यर बहु पूर्वर रचित होना यह पूर्वर कौन हो ना प्रदत्त उद्धृति मानक प्रमाणित होती पंचसखा जुग बा षोडश शताब्दी पंचसखा जुग बा षोडश शताब्दी यही भली भाषा देखा जाए ना ये जोटा रुद्रसुधानिधि प्रयोग कर तेणु रुद्रसुधानिधिर भाषा गोटे संस्कृतायित भाषा भाव में ग्रहण कर संस्कृत भाषा ए विशेष गुरुत्व दिखाई कहीं रीति जुगर जदि ये जन कवि थे तो संस्कृत प्रति एम बहुत प्रतिस्पर्धा थाईपे जहाँ भी हो पंचसखा जुग पर साहित्य तत्सम शब्दर अनुप्रवेश लक्ष्य करा जाए पंचसखा जुग पर साहित्य कारण
ସମୟର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୱାନଗଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦବହୁଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବାରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। କେଉଁମାନେ? ନା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଦେଖିଲେ କାହାକୁ? ନା ବିଦ୍ୱାନଗଣ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୱାନ, ସେମାନେ ଏହି ସବୁ କାମରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଲା? ନା ରୀତି ଯୋଗକୁ ଗଲା। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ନା ଏମାନେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଜିଦ୍ଦିର, ହଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରି ବି କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିପାରୁ, ଏହି ଜିଦ୍ଦି ଯୋଗୁରୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ରସୁଧା ନିଧି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭାବିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ପ୍ରୟୋଗ ଥିଲେ ହିଁ ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାଦ୍ର ରୁଦ୍ରସୁଧା ନିଧିରେ ମନେ ହୁଏ ଦୁର୍ବଳ ଗଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରି ନାହିଁ। ଏହାର ଭାଷା ରୀତିଯୁଗୀୟ ଭାଷା ସହିତ ସମତା ରକ୍ଷା କରେ। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ନା ମନେ ହୁଏ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ଗଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି ଏହି ବହିଟି ରୁଦ୍ରସୁଧା ନିଧି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏହାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦବାଳାଇ ରହିଛି ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ ଦୂରେଇକି ରହିପାରୁନି? ଏଇଟା କୁହ କିଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ମୋତେ କହିବ, କିଏ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରି ନାହିଁ? ଏହାର ଭାଷା କ'ଣରେ? ରୀତିଯୁଗୀୟ ଭାଷା ସହିତ ସମାନ। ତାପରେ ଆସିଲା ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବା ମତବାଦ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନା, ସେ ଶିବଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରୁଦ୍ରସୁଧା ନିଧି ରଚନା କରି ସେ ନଥିଲେ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଶିବଙ୍କ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କରିନଥିଲେ? ଏହାକୁ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି ଏହାକୁ ମାନେ ସେ ଦେଖ ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଯେ ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଜଣେ ସର୍ବଧର୍ମ ବା ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଜଣେ କବି। ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମାନେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରୁଦ୍ରସୁଧା ନିଧି ଲେଖି ନଥିଲେ। ଧର୍ମ ମତବାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ? ଧର୍ମ ମତବାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଥିଲେ ଏକାନ୍ତ ଉଦାର। ଧର୍ମ ମତବାଦ ଅର୍ଥ ସେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶିବଙ୍କୁ କେବଳ ସେ ସ୍ତୁତି କରିନାହାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ। ସାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକାନ୍ତ ଉଦାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଉତ୍କଳୀୟ କବି, ଯେତିକି ଆମ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ସବୁ କବି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ କବିଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆମ ଓଡ଼ିଆ କବିଙ୍କର ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଟା ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ତ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିବା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି? ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ଏଇଟା ଉତ୍କଳୀୟ କବି ପାଖରେ ଦେଖାଉଥିଲା ସବୁ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଯାଇ ସକଳ ଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖ, ଯିଏ ପୁରୀକି ଗଲେ ସିଏ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର। କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହାର ନିଏ? ସିଏ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି? ସେ କାହାର କି ବସ୍ କି ଜିପ୍ ନୁହେଁ। ଦେଖ, ଯାହା ବି ହଉ, ଫଳରେ ଉତ୍କଳ ହେଇଗଲା ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ପୀଠର ଏକ ଗୌରବ ଲାଭ କଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଲା? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ପ୍ରାଣତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁରମ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର, ଠିକ୍ ସେରମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ଆସିଗଲା। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସାଧକ କବିମାନେ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ, ଦେଖ ଟିକେ ରହିଥାଅ, ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାଣତା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଗୋଟେ ସାଧକ କବିମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ରଚନା ଶୈଳୀରେ ଜଗନ୍ନାଥିକ ଭାବନାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି? ତେଣୁ ସେହି ପରମ୍ପରାର ଉପଯୁକ୍ତ ଦାୟଦ ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ସର୍ବଧର୍ମକୁ ସମନ୍ୱୟ ଦେଉଥିଲେ, ସର୍ବଧର୍ମକୁ ସମାନ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବ୍ୟବହାର ଆଚାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅନେକତ୍ର ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନେକତ୍ର ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି? ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ବହିରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରୀତି ଯୁଗର, ଠିକ୍ ଅଛି? ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ରୀତି ଯୁଗରୁ ଓଡ଼ିଆ କବି କ'ଣ ସ୍ୱ ରଚନା ବଳରେ, ଯେଉଁ ସବୁ ରୀତି ଯୁଗରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖି ଆସିବା, ଯେଉଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ କବିଗଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ରଚନା ବଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଯେଉଁ ରଚନା, ମାନେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ସ୍ୱ ରଚନା ବଳିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଏଇଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକଦା ଏକ ରୀତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ରୀତି ବା ଏଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ରୀତିଯୁଗ ରଚନା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ।
कौन सी ना प्रथम आम सी तो चलीगला तापर ये आ गोटे पॉइंट आमर आरंभ हम कौटू ना वर्णना विलास पाखर ठीक अच्छे एठू आम पछक आलोचना करवा आज आमर क्लास एतिक थाऊ एतिक आम कौन जानले नारायणानंद अवधूत स्वामी थे जड़े सर्वधर्म बा सर्वधर्मर समन्वयवादी जड़े कवि जे कि प्रत्येकटी धर्म को कौन करते सम्मान देउतले तांकर जो रही कौन ना आम रुद्रसुधा निधि तो सी कौन कर समस्त की जो माने जो बईटा लिखिं रुद्रसुधा निधि से सबु धर्मर देवता को भलसे प्रार्थना कर कृष्ण विष्णु शिव शक्ति गणेश इत्यादि समस्त को भलसे कौन कर स्तुति करद्वारा कि आम बही पढ़ा द्वारा जानू जे नारायणानंद अवधूत स्वामी जड़े होती सर्वधर्मर समन्वयवादी जड़े कवि जे कि प्रत्येकटी धर्म को समान दृष्टिकोण रे विचार करुले समान दृष्टिकोण रे देखुले जोटा कि तांकर गोटे स्पेशलिटी मध्य थिला एतद व्यतीत आम कहीपर जे उत्कल रे जेते गुड़िए कवि अछंती से माने से सारला दास हूँ ना कहीं जिते कवि से माने पंचदेवता को गुरुत्व देते किए ना गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्य पंचदेव नमस्ते गणेश नारायण अंबिका अर्थात दुर्गा गणेश नारायण अंबिका दुर्गा ठीक अच्छे आउ सूर्य ये 5 जन को कौन करते अलग भावियाटा उचित नहीं ये परम ब्रह्मकर अवतार नेक्स्ट क्लास आम आलोचना करवा यार वर्णना विलास पाखर देखा ठीक अच्छे वर्णना विलास पर सारीदे बेसी समय लगे वर्णना विलास आम देखी ना ओके ठीक अच्छे देख बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आज ये पुणी वर्णना विलास पाखर पुणी नेक्स्ट क्लास देखा आपण मान सहित ओके।